channel. Ngayon, magluluto tayo ng sinigang na isda. Ito guys, yung tawag dito, maya-maya eh. Ito pero may tawag pa isa rito, yung milda. Milda raw to. Yan guys, masarap na sinigang to eh. Kaya lang, pagka hindi ka marunong ito guys, malansa. So ang gagawin natin, alisin natin yung lansa. Gagamit ako nito. Gagamit ako ng kangkong, yan guys. Then, gagamit din ako nito guys, yan. Yan, maraming kamatis, mas masarap. Ang gagawin natin guys, lalagyan natin ng asinan muna natin kasi i-fry natin to guys. Yan, lalagyan salt and pepper. Yan. Okay. Lagyan tayo ng oil. Yan. Prito natin guys para mawala yung lansa. Okay. Ano guys, nagtry natin. Yun. Ito guys, yun lang. Yan. Para maalit yung lata. Kumalingan lang ito guys, pagka ano siniprito. Yun. Yan na guys, pwede na yan. Tignan natin. Yun. Yan guys, pwede na yung ganyan. Yan. Yan guys. Apa, napagan ko na natin yung milga. Milga na tawag dito eh. Yan. Okay. Yan. Takto. Gawin natin guys, isa na natin itong hindi lang guys, yan. Gawin natin itong garlic, yan guys, ginger. Palabasin mo natin yung aroma guys, yan. Ito yan guys, kung gagawin natin, itong gagamitin natin guys, yung pinugasan ng bigas, yan. Natin, 5. Marami yung ano natin, 2 kilo yun. Yun. 2 kilong lagyan na rin natin tong kamatis guys. 5 pisong kamatis. Natin guys. Yan, pakuloyin natin. Yan na guys. Buksan na natin. Yan, kulo na. Ilagay na natin tong isda guys. Yan. Natin ano yun pumali lagyan natin ang pesos guys yan ito magpapasarap dyan 1, 2, 3, 4 lagyan natin ang salt guys yan yan yung sabaw eh lagyan na rin natin ito guys itong sa talong. Yun. Lagyan na rin itong sila guys to. Para ano, kasi yung isda natin luto na eh. Pag naluto yung gulay, luto na rin. Luto na talaga siya. Natin guys, antayin lang natin kumulo yan. Buksan na natin guys, kumukulo na. Lagyan na natin to guys. Yan. Yun. Yun. Para hindi ano yung isda guys, hindi may na-disturb. Lagyan na rin natin to guys, itong tamarind powder.
Okay. Okay guys. Tikman natin. Ano lang lasa. Yan guys. Wow! Sarap guys. Thank you guys. Lagyan na natin to. Sana nagustuhan nyo yung sinigang na maya-maya. So, Imelda, kung tawagin nila yan. Thank you. Bye-bye. Salamat po.